foli ni tanuni bɛ maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada Boy la nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraw ani an bɛ tali kɛ n'o bɛna tali kɛ an ka Facebook page ani an ka chaîne YouTube kan. An ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada Boy kan. Maliyɛnw aw bisimila aw ka jamukan mandi kan ni an b'o wele ko kutuba ni an b'o jamukan sigi aw ye juma o juma walasa ka diinɛ dɔnnibaaw wele u ka na ka u da don diinɛ kunkanko la ni k'a walawala aw ye cogoya min na. O siranatigɛw la bi hali bi ani Ustaz Usman Bari de bɛ ɲɔgɔn na ani a ka kalanfa ni o ye Seydou Keita ye. Bi an bɛna baabu wɛrɛ ta mais ɲɔni o cɛ bamananw b'a fɔ ko kuma man ɲi da kelen na. N bɛna kuma di u ma hali bi u ka folikan bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu tɔ ye. Salamu alaikum Bari. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ aw fo ni kisi foli ye. Foli diyara n ye. Mun kofɔlen don ka bila Ala ka gafe belebeleba in kɔnɔ Kurani sura 6 baganw kofɔ suratul An'am chapitre 6 verset 54. Ko minnu limaniyalen don Ala ka ayaw la ni aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka to ka ɲɔgɔn fo ni kisi foli ye. Salamun alaikum salamun alaikum. A ko donc o la o hukumu de kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ lajɛlen folen don Bamada sanfɛ. Merci bien. O tɛmɛnen kɔfɛ Seydou Keita folikan jumɛn b'i bolo? An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo, silamɛ bɛɛ ani lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla jabakulu bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'o foli daga kelen de ye. A bɛ kuranɛ fan wɛrɛ kuranɛ sura 24 suratul Nur aya 60 ani aya 1. Wa iza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusakum tahiyatan min indillahi tayyibatan mubarakah. Donc folikan bɔlen folikan barikaden u bɛ ka taga an filɛli jamakulu ani an lamɛnbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don Ala ka kisi min kan. Foli diyara n ye Seydou Keita. An ma lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a f'u ye ko ni nin jaduma ninnu yiralen u la an balimakɛ dɔ ka cɛsiri don ni o ye Bali Sisoko ye ale de bɛ subahana mansin kɔfɛ walasa ka se ka nin ja ninnu yira u la. An b'a fɔ a ye n ka partage kosɛbɛ ka d'a kan kuma min bɛna bɔ Bari ni Seydou Keita da bi kuma barikamaw de don Ala ta de don u bɛna bɔ Kurani de kɔnɔ. O la an bɛna kuma sigi Usman Bari ma a ka donkan bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye. An b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ k'an ka babu bi o de bɛ na ni seli dilanni ko parce que a b'a fɔ ko dilanna bɛ seli la ko ni i filila seli kɔnɔ ko a bɛ dilan ni an b'a fɔ o ma ko kabila ani bada. An ka bi babu sigilen bɛ o de kan. An bɛna kumakan di Bari ma fɔlɔ a ka donkan bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye. D'accord, Bari. La ilaha illallah, 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 la Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Quran surah 27 suratul Mumin a verset 97 ka taa bila 98. An bɛ taa an ɲini an tigi fɛ a ka an kisi ka bɔ iblisiw sayatiniw ka lamaga ma. O ka Ala ka an kisi a ka an tanga ka bɔ u ka gɛrɛ ɲɔgɔnya ma. Nin ɲini na an fɛ ko tuma o tuma n'an bɛ alkuranu kalan n'an bɛ don kuranako kuma na k'an ka to ka tanga ɲini ale Ala yɔrɔ. Kuran sura 16 diden ko fɔ suratul Nahli fa iza qara'ata alqur'ana fasta'izu billahi minash shaitani rajim. Ko tuma o tuma n'aw bɛ alkuranu kalan a ka tanga ɲini yɔrɔ ka bɔ iblisiw tɔɔrɔ ma. Donc an ye o tanga ɲini de kɛ suratul Mumin kɔnɔ parce que a tɛ o tanga ɲini ko fɔ i ye sura dɔ in kɔnɔna na bilen mais a kɛcogo a b'a yiri la Kuran sura 27 kɔnɔna na suratul Mumin a verset 97. O tɛmɛnen kɔfɛ hakili jigi kuma dɔ don ani donkan kiramɔgɔ a yamarula k'a ka kuma dɔ fɔ Kuran sura 21 suratul Anbiya aya 40 aya 5 k'a k'a fɔ de qul innama unzirukum bil wahyi. Ko kira k'a fɔ bagabagali
ale ala kira ale bɛ bagabagali kɛ ni wahyu de ye bagabagali tɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ ye a tɛ kɛ ni bugari ye parce que bugari ka kuma tɛ wahyu ye a ka kitabu kɔnɔ kuma wahyu tɛ ni wahyu de don a bɛ kɛ aya de kɔ wahyu nana ni aya ka sira ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran sura 50 ani suratul Najm Najm chapitre 53 verset 3 4 ko wahyu de bɛ don ala kira da a tɛ se ka ngo fɔ ngo tɛ se ka bɔ a da diina kunkanko la f'a ka kɛ wahyu ye ka na a ma a bɛ sɔrɔ ka a bɔ a da kɔ ni wahyu dun nana a ma a bɛ kɛ aya ye a bɛ bila Al-Quran de kɔnɔna na o de ye wahyu ye bon kira k'a fɔ ale ma dɔ wɛrɛ kɛ ka maaw bagabaga dɛ ni wahyu tɛ inama unzirukum bil wahyi kabako donc i bɛ mun fɔ f'a ka sɔrɔ wahyu de don ni wahyu tɛ diina kuma tɛ se ka kɛ lakali le ka k'a lakali la lakali tɛ wahyu de don o de kosɔn kuma in ma ban dɛ walasa k'a yɛrɛ jɛya ala kira k'a yɛrɛ jɛya pasayi a bɛ kuma ni doni ka bɔ anbiya ye kɔnɔ suratul anbiya ye a bɛ na ni 5 a bɛ baro ni tigɛ ye ka taa d'i ma Al-Quran sura 6 kɔnɔna na baganw ko fɔ suratul anami verset 10 kɔ ala ko k'a ka mun fɔ tuguni Muhamadu a fɔ dɛ ayu shay'in akbaru shahadatan yala seerema seere jumɛn de bɛ yen mun ka bon seereya bɛɛ la ne e kan k'i kalifɛn dɔ la ko yala kalifɛn jumɛn de bɛ yen quoi mun ka bon a bɛ ka ala kira de ɲininka parce que ala kira t'a dɔn f'a k'a ladɔnniya fana na y'a ye ko kira a fɔ dɛ jumɛn de bɛ yen mun ka bon kaliliw bɛɛ la c'est une question qu'il a adressée au prophète ala kira t'a dɔn donc n'a ma kɛ wahyu ye ka na a ma ale tɛ se ka ala jaabi a bɛ ala kɔnɔ ala bɛ jaabi d'a ma a y'o de fɔ a ye Quran sura 10 aya 100 ni aya 9 fasbir hatta yahkum Allah sabali fo ala ka kiiri d'i ma wa khairul hakimin parce que ale de kiiriw dibaga la sɔn cɛ ɲi ye a ɲɔgɔn tɛ yen kiiri maa mun bɛ kiiri d'i ma diinɛ kɔnɔ ala ɲɔgɔn tɛ yen donc a filɛ ka ala kira ɲininka ko yala ala kira b'a dɔn fɛn mun ka bon kalili bɛɛ lajɛlen na ni i kan k'i kali fɛn dɔ la ko yala kira b'a dɔn fɛn mun ka bon wa donc a bɛ mun de tugu a la Kuran an bɛ segin ka taa an ka Kuran sura 6 baganw ko fɔ suratul anami chapitre 6 verset 19 tɛmɛ n'a ye kuli Allah a ko Muhamadu a fɔ kalili bɛɛ lajɛlen n'i kan ka fɛn dɔ kɛ kalilimafɛn ye ko ala de ka bon n'a bɛɛ ye ni e kan ka seereya dɔ ɲini sali e ye ne seere ye seedu ye ne seere ye ko nin bɛɛ ka misɛn aya 166 ala wasara seere ye ala ɲɔgɔn i man kan tɛ k'i kali fɛn na ka ala bɔ i man kan tɛ ka fɛn dɔ kɛ seere ye comme ala ɲɔgɔn ala kɔfɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen ala de ka bon n'a bɛɛ ye donc sisan comme kalifɛn sɔrɔla seeremafɛn sɔrɔla ala de ka bon n'a bɛɛ ye ala kira bɛna ala kɛ seere ye ka kuma dɔw de tugu a la o ye jumɛn ye Allahu shahidun bayni wa baynakum a ko ala de ye ne Muhamadu seere ye ne ni aw cɛla la o don tile ma ani mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛŋɛ i n'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn filɛ studio kɔnɔ cogo min na ala kira y'i kali ala la a ko ala e de ye ne Muhamadu seere ye ne ni u cɛ la a bɛ fɛ ka mun de fɔ wa uhiya ilayya hazal Qur'an wahyu mun kɛra ka na ne Muhamadu ma o ye Al-Quran wahyu de ye kuma banna Bugari kɔnɔ kuma tɛ wahyu ye Muslim kɔnɔ kuma tɛ wahyu parce que ala kira tɛ Muslim ka kitabu dɔn a tɛ Lakdari ka kitabu dɔn a tɛ Najul Balaga ka kitabu dɔn o ma bɔ ala yɔrɔ ka wahyu ka n'a ma ala kira ko ala ye ale Muhamadu seere ye fɛn mun wahyura ka na ale ala kira ma o tɛ fila ye dɛ wa uhiya ilayya hazal Qur'an a ye mun de tugu a la li unzirakum bihi kabako saliya karamɔgɔ ma nin fɔ aw ɲɛ a ko wahyu mun kɛra ka na ale Muhamadu ma o ye Al-Quran wahyu de ye
mun kosɔn ale ka maaw baga ni ale kelen pe o bihi ni ale ye e bɛ bugari kɛ ka wajuli kɛ ani mun na ala kira tɛ bugari dɔn kuma tɛ a ka kitabu a dun bɛ wajuli kɛ e dun bɛ ka wajuli kɛ ni bugari ka kitabu ye e dun bɛ ka wajuli kɛ ni lagadari ka kitabu e b'o de dayɛlɛ k'o de kalan ka wajuli kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a fɔra ala kira ma wa an atu wal qur'an e bɛ kuranɛ de dayɛlɛ i b'a kalan kuran sura 27 a verset 92 a ko n'i y'a kalan fa zakir bil i bɛ wajuli kɛ ni alikuranɛ ye kuranɛ sura 50 chapitre 50 verset 45 wa a y'o de fɔ ala kira ye ala kira y'o de fɔ e ani ne a ko ala ye ale muhamadu seere ye fɛn mun wahyura ka na ale kira ma o ye kuranɛ wahyu de mun kosɔn ale ka maaw baga ni ale kelen pewu de ye li unzirakum bihi wa man balaga innakum a lamɛn dɛ ko aw parce que o don a bɛ ka kuma ni mɔgɔ minnu ye kuma ni bɛ yen fɔlɔ aw ani laseli in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ minnu sɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni kuranɛ tɛ kuranɛ nana bamakɔ yan a filɛ nin y'an bolo ala kira ma y'an sɔrɔ mais ni e y'a sɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ale muhamadu man k'o fɔ mɔgɔ ye ni wahyu tɛ ni kuranɛ wahyu tɛ ale man k'o fɔ mɔgɔ ye ala ye ale seere ye seerew la kɔ da kira ma kuma ban e dun bɛ ka mun fɔ o dun tɛ wahyu ye o dun tɛ kuranɛ wahyu ye e bɛ ka kabila ni bada mun fɔ kuranɛ yɔrɔ jumɛn de y'o fɔ i ɲɛna a mɛna o ye dɔn de don mais nin bɛɛ kɔfɛ kabako ye mun ye kuma dɔw de fana fɔra kira ye suratul haka tiɲɛ ala ko tiɲɛ ko mamadu bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ ko tiɲɛ don mun na a sina ka kuranɛ sura dɔw wele ko haka o kɔrɔ ye tiɲɛ kuranɛ sura 69 chapitre 69 verset 43 ka taa bila 47 suratul haka a ko nin wahyu ni bɔra diɲɛw daba masa de fɛ kuranɛ bɔra ala mun ye diɲɛw dan dɛ ko wahyu ni bɔra o tigi de fɛ ka na ala kira ma fɔ ko kuranɛ de wahyura ka na ale ma ala ko tiɲɛ don ko wahyu mun bɔra wahyu in dɛ ni o ye kuranɛ wahyu ni kira y'i kali ko o de wahyura ka na ale ma dɛ ko tiɲɛ don k'a bɔra diɲɛw daba masa de yɔrɔ ka na kira ma tɛmɛna ye walaw taqawwala alayna ba'da al-aqawil ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ n'a tun ye ngo fɔ diinɛ kɔnɔ k'a da ne ala la k'a sɔrɔ wahyu min tɛ kabako la akasna min bi ale ala tun b'a kini bolo bɔ ka ala kira minɛ a kan fasa juru ma a kana siga la dɛ min bulu watina ka sɔrɔ k'a kantigɛ fama minhum min ahadin anhu maa tɛ aw la mun bɛ se k'o bali o balawu maa tɛ yen mun bɛ se ka don ala kira n'o balawu cɛ a tɛ yen Allahu akbar o bɛ mun wele ko diinɛ dɔnnibaaw o bɛ ka mun fɔ ni diinɛ dɔnnibaaw ye n k'o f'i ye k'a sɔrɔ wahyu tɛ karamɔgɔkɛ wuli ka bɔ a tigi kɔrɔ parce que a bɛ taa ni jahanama kɔnɔ na wa tuma min nin fɔra a ye kira yamaru ko kira fastamsiku billezi uhiya ilayka innaka ala kuranɛ sura 43 chapitre 43 verset 43 44 a ko Mamadu ko bɔn o wahyu mun nana i ma dɛ i sɔgɔ o la i paro o kan i sɔgɔ o la i ja la bari sabu de o de ye siratigɛ kilennen nin ye ale kelen wɔ wa innahu la zikrun laka wali qawmika yaye a ka manto mɔgɔ fara la e ani i ka manto mɔgɔ nin zikuru ni hakili jigini a dira aw ma nin kɔsɔn a ka sɔgɔ a la parce que o de ye siratigɛ kilennen ye wa sawfa tus'aluna ko sɔɔni ne bɛ taa aw ɲininka kuranɛ ko la wa innahu la zikrun laka wali qawmika wa sawfa tus'aluna sɔɔni ne ala bɛ taa maaw ɲininka kuranɛ ko de la donc diinɛ kuma a tɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ bilen jɔn de ka fisa ni ala kira ye e b'o dɔn wa mais kuma wɛrɛ dun bɛ yen k'o o kitabu ye kira ka kuma ye kira dun ko ayi dɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni wahyu tɛ o de kosɔn kira yɛrɛ bɛ kuma ko kura k'a k'a fɔ de ko mɔgɔw k'a dɔn kuranɛ sura 34 a verset 50 muhamadu a fɔ a lamɛn dɛ ko k'a k'a fɔ
ni ale kira fili la فإنما أدل على نفسي o fili bɔra ale yɛrɛ nikun de la quoi ale hakilina ko ni ale bolo a kan ka kɛ ten ka sɔrɔ ale ma wahayi sɔrɔ ale y'a miiri de ko ka ko kɛ diina kɔnɔ k'ale bɛ fili o de la وإن اهتديت ni aw y'a ye ne kira kandara bi فبما يوحى إلي ربي n b'a la ka kanda ni wahayi ye mun b'a la ka bɔ n tigi ala yɔrɔ wahayi jumɛn de bɔra ala yɔrɔ wa uhiya ilayya hazal qur'an yaye kira ko ni ale bɛ siratigɛ kilennen kan o siratigɛ kilennen a m'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ la dɛ a b'a la k'a sɔrɔ de wahayu de fɛ wahayu mun b'a la ka bɔ a tigi ala yɔrɔ ka na ale muhamadu ma komi ni ale kira fili la o fili bɔra ale yɛrɛ de la adama kira bɛ fili wa kira bɛ fili adamaden de don bon adamaden don a bɛ fili a bɛ fili diinɛ ko siranatigɛw la a fili a tɛ a ye ko dɔ kɛ kuran sura ayi wala o ye misali wɛrɛ ye a ye musow haramuya a y'a furumusow haramuya ala ko komi attention e bɛ fɛn haramaya cogo di cogo jumɛn dɛ e bɛ fɛn haramuya ni ala ye mun daga ye i y'a ye o bɔra ale de la o tun tɛ wahayi ye wahayi ma na a ma k'a fɔ k'a ka musow haramuya mais kira don dɔ a ye baga ta baro tɔ ye suratu tahrim kɔrɔnɛ sɔrɔ 66 aya fɔlɔ ka taa bila 5 la i bɛna a baro ye ko a muso bɔra ni a ka sokɔnɔ baro dɔ ye kɛnɛma o baro senfɛ a ye baga ta a ko musow ma ɲɛw haramuya y'a ye o bɔra ale yɛrɛ de la o haramu kuma nin mun nana baro in kɔnɔna na a bɔra ale yɛrɛ de la wahayu tɛ ka na a ma ala sɔrɔla ka o kɛ wahayu ka an ladɔnniya ko k'i ma ye kira taara ŋɛɲɛ fɛ parce que a ye musow haramuya a yɛrɛ kun na k'a sɔrɔ muso tɛ haramu ye a ko bɔn ɲi nɔ minɛ i b'a dilan tu vas réparer ça n'i ko muso ma ɲi haramuya i b'a dilan de a bɛ sɔrɔ k'a dilan cogo fɔ kira ye kɔrɔnɛ sura 5 kɔnɔna na suratul maida a verset 89 a ko i bɛ misikina 10 balo walima i b'u fɛrɛ bɔ walima i bɛ jɔn kan hɔrɔn walima i bɛ tile 3 sun ka sɔrɔ ka se muso ninnu ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu don dɔ la a ye mɔgɔw labila suratul tawba kɔnɔna na suratul tawba chapitre 9 verset 42 ka jigin 42 43 munafiki dɔw nana a ma kɛlɛ dɔw de tun bolo dalen don kɛlɛ in tun a ka jan a tun bɛ kan ka kɛ fo yɔrɔ jan munafiki ninnu nana se a ma o y'u kanto alakira ma u ko alakira ko an kɔni an b'a fɛ ka to so dɛ ka sow kɔlɔsi c'est-à-dire u nana ni munafikiya kumaw ye mais ala ko en réalité ko sira in tagama in a ka jan kuntala in ka jan kɛlɛ in kuntala a tagama ka jan quoi wa n'u taara o kɛlɛ la yala sɔrɔ bɛ sɔrɔ o kɛlɛ la o fana bɛ lahala ko o de b'u kɔnɔ o tɛ fɛ ka taa ko munafikiw de don mais tumana min u nana alakira ma alakira ye yamaru d'u ma alakira ko non y a pas de problème a ye to yan ala ko papa ko pourquoi a ko alakira pourquoi e bɛ diɲɛ di ninnu ka to so k'a sɔrɔ a ma bange fɔlɔ ni tiɲɛ fɔlɔ de walima ni nkalontigɛlaw de e man kan tɛ ka diɲɛ di e tun kan ka ne kɔnɔ ne de kan ka wahayi d'i ma walasa k'a f'i ye diɲɛ di u ma u ka to so walima u ka taa i nɔfɛ mais e gɛrɛndɛ ka diɲɛ di pourquoi e bɛ diɲɛ di mais n yafara i ma nin n'a fɔra ko karisa n yafara i ma o ye mun ye i ye ko dɔ de kɛ mun ma y'a ye alakira bɛ kɛ e ladɔn ko diinɛ na kunfɛ kuma tɛ yen o de kosɔn a ko ni ale filila o fili bɔra ale yɛrɛ de la mais ni ale kandara ale bɛ ka kanda ni wahayu de ale b'a la ka mun sɔrɔ bon wahayu mun dun sɔrɔla o de ye kuranu ye kɔrɔfɔ bɛ ka ban o la o hukumu kɔnɔna na an bɛ babu sigi an bɛna don an ka babu kɔnɔ an ma lajɛlikɛlaw hakili lajigin dɔɔni k'a fɔ ko an ka karamɔgɔw y'a fɔ an ye ko ni i bɛ seli la n'i filila ka dɔ fara a kan walima ni i filila ka dɔ bɔ a la ko dilancogo b'o bɛɛ la ni o de bɛna tali kɛ kabila ani badako la yala Usumani Bari kuranɛ kumana kabila ni badako kan seli réparation ko kan cogo di kabila ani bada shayi an ye mun fɔ effectivement e ye mun fɔ sisan lamɛ jamakulu ani filɛ jamakulu o bɛɛ ye nin kuma nin mɛn wa mɔgɔ caman b'o kan fana k'a fɔ ko n'i ye dɔ bɔ seli la walima n'i ye dɔ fara a kan i kan ka
bɛɛ a nana lakidari kɔnɔna la bolo a nana lakidari kɔnɔna la ko baabu sujudu sahwi ko ɲinɛ tɛ turu dilanni baabu sujudu sahwi ɲinɛ tɛ turu ɲinɛ ɲinɛ tɛ ni ɲinɛna awɔ ka farankan dɔ kɛ walima ka dɔ bɔ seli la ɲinɛ sujudu k'a ladilan ka baara ni ladilan n'i y'a mɛn k'a ladilan ça veut dire k'a tiɲɛnen don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc farankan sujudu mun bɛ yen ni farankan bɛ na ni i ye dɔ fara i n'a fɔ misali la seli fajiri ye jɔ fila ye misali de don o tɛ wa donc e ka fili ka wuli ka kɛ jɔ saba ye jɔ saba kɛlen e nana ye k'a fɔ tiɲɛ na e dɔ fara a kan o n'a ɲɔgɔnna n'i ye dɔ fara seli kan a bɛ dilan ni ba'da salami n'i ye dɔ bɔ a la kabila ye i n'a fɔ seli fana jɔ naani ni e filila k'a kɛ jɔ saba ye ka salam bila mais salam bilalen kɔfɛ i nana ye k'a fɔ pourtant n ye saba de kɛ dɛ a ko o la ke e kan ka mun de kɛ i kan ka kabila de kɛ ka sɔrɔ i ma sani i ma salam bila mais n'i kɔni ye salam bila ka ban n'i ye salam bila ka ban i b'a dilan ni sujudu ye o y'a ye o ma bɛn a dilanni ko dɔw b'a fɔ ko o yɔrɔ la kabila de bɛ na dɔw b'a fɔ ko o yɔrɔ la ka ba'da de bɛ na mais kuma la surunyana walasa a ka faamu n'i ye dɔ fara seli kan ka salamu bila i kan k'a dilan ni sujudu ye sujudu tenturuko fila n'i y'o kɛ o bɛ wele ko ba'da salam mais ni i y'a ye i sotara étape dɔ la seli kɔnɔna na nka yanni i ka salamu bila i nana ye k'a fɔ effectivement i sotara étape dɔ kunna a ko o la yanni i ka salamu bila parce que i ye dɔ bɔ seli la i ka sujudu fila kɛ o sujudu fila yanni i ka salam bila i bɛ sujudu fila kɛ n'i y'o sujudu fila kɛ o la i ka seli bɛ dilan o bɛ wele ko kabila salam donc n'i ye jateminɛ kɛ o ka nin fɔta in na i bɛna ye k'a fɔ kabila ani ba'da bɛɛ sirilen don fili ani ɲinanw de la ɲinan ani fili de bɛ o se mɔgɔw ma bon ala dun ye mun de fɔ o kibara kunkanko la parce que a bɛ kuma suratu taha kɔnɔna na kuran sura 20 a verset 52 la yadillu rabbi wala yansa ala de tɛ fili ala de tɛ ɲinɛ ka sɔrɔ ka adamaden wele al insanu ɲinanfɛn kuran sura 76 chapitre 76 tɔgɔ ɲinanfɛn quoi l'homme adamaden l'homme buna adamaden ko ɲinanfɛn al insanu donc n'i ye a jate tan a bɛ k'i kɔnɔ ko ko kuma nin bɔ n bɛ tiɲɛ fɛ dɛ mais kabila ni ba'da ni a bɔra min kɔrɔna yɔrɔ jumɛn de y'o fɔ an fɛ k'o de dɔn bi kɔrɔna kɔnɔ kuma tɛ o nkalon de don hali kana se k'o kuma na kabila ni ba'da tɛ tiɲɛ ye nkalon dilanlen don ka don diinɛ kɔnɔ e m'a ye o diinɛ bɛɛ gɛlɛya diinɛ baara bɛɛ gɛlɛyalen don parce que o ye kiiri wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye mun tɛ ala ka kiiri ye ala kɔni filɛ k'a fɔ adamaden ye ɲinanfɛn ye tiɲɛ dɔ don fana ɲinan bɛ adamaden sɔrɔ ala ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i bɛ se ka fili quoi i bɛ se ka fereke hali kalan kɛtɔ la i bɛ se ka fereke hali seli dɔrɔn tɛ i bɛ se ka fereke sura dɔ kalanni na fo i b'i jɔ f'i b'i jɔ ka taa sura wɛrɛ ta walima yɔrɔ wɛrɛ ta walima i bɛ yɔrɔ dɔ a remplacer ni yɔrɔ dɔ ye k'a bɛɛ nɔɔni ka taa o bɛ adamaden sɔrɔ o fili wa i bɛ se ka ɲina fana ka étape dɔ sauter a bɛ adamaden sɔrɔ o fili ni ɲina o ye adamaden taalan de o de kosɔn ala yɛrɛ y'a yɛrɛ danbe ko ale de tɛ fili ale de tɛ ɲina maintenant sisan comme kabila ani ba'da a sirilen don ɲina ani fili de la maintenant an bɛ ala de ɲininka yala ni o ɲɔgɔnna ye an sɔrɔ a ko bɛ cogo di hali min tɛ seli dɔrɔn ye i n'a fɔ sun k'i to sun na i bɛ se ka ji min k'i fa ji la walima k'i fa dumuni na mais ka sɔrɔ e ɲinana yɛrɛ de o
o bɛ kɛ mɔgɔ la o bon ni nin n'a ɲɔgɔnna ye e sɔrɔ o tuma ala ma kuma a kan wa ala kuma n'a kan a kan ka kɛ cogo di a tiɲɛna de wa n'a tiɲɛna a kan ka réparer cogo min o tɛ ala tɛ se ka kuma a kan aw de bɛ o kuma fɔ wa ala lillahi dinul khalis kuranɛ sura 39 suratu zumar verset 7 diinɛ tigi de ye ala ye ale de kan k'a fɔ i ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na kira t'a dɔn kuma o kuma mun bɛ n'a ma a bɛ kɛ wahayu ye walasa k'a ladɔnniya ni kun kan k'o la ni nin y'i sɔrɔ a bɛ kɛ ten ni nin y'i sɔrɔ a bɛ kɛ ten kɔrɔfɔ bɛ ka ban o la kabila ani bada salam a nana siri fɛn mun na o de ye ɲinan ani fili ye quoi donc ɲinan ni fili an k'o babu lajɛ alikuranɛ kɔnɔna na n'an y'o babu ɲini an bɛ t'o babu de sɔrɔ alikuranɛ sura 2 a aya laban yɛrɛ chapitre 2 du Coran a verset laban a verset bɛɛ ye 286 ala ko rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ala kana an minɛ fɛn ma kana an baw fɛn ma anw ɲinɛna fɛn mun na ani an filila min an ka ɲinɛ ko ani an ka fili ko ala kana an baw ala kana an minɛ o ma ala kana an minɛ rabbana o ye ala kira ka welekan de ye ka ɲɛsin ala ma tumana min na a ye ala wele ni nin welekan ye don o don karamɔgɔbaw bɛ nin yɔrɔ in kalan ala i kana an minɛ an ka filiw ma i kana an minɛ an ka ɲinanw ma duwawu kɔn de don duwawu ni nana ka bila alkuranu kɔnɔna na a sɔrɔla ka ala kira jaabi kuranɛ sura 87 a verset 8 n bɛna nɔgɔya kɛ e ye k'i bila nɔgɔya ka sira kan n bɛna nɔgɔya kɛ e ye k'i bila nɔgɔya ka sira kan kɔrɔfɔ bɛ ka faamu maintenant ala kira a ye laɲini dɔ de ɲini o de kosɔn Shahid Saliya kalanfa Seydou Keita o bɛ surunani ko kuma fɔ ala kira ka surunani don ko kiyama don ala kira bɛ ko surunani kɛ mɔgɔ de ala ka kira ka ci ka ca surunani donni ma kiyama surunani kiyama surunani don tɛ tiɲɛ ye o fana ye babu wɛrɛ de ye surunani mais ala kira filɛ ka surunani de don nin ye tan o a ye ala de wele a ko i kana an minɛ an ka filiw ma i kana an ɲina an ka filiw ma a ye sɔrɔla k'a fɔ kana doni kana doni dan an kun i n'a fɔ i ye doni dan mantow kun minnu tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ quoi kana o doni sugu diinɛ kɔnɔ doni mun bɛ yen kana o ɲɔgɔnna da anw kun i n'a fɔ e y'a kɛ mantow tɛmɛnenw kan cogo min na ala sɔrɔla ka kira jaabi ko d'accord n sɔnna n bɛna nɔgɔya kɛ e ye ka e bila nɔgɔya sira kan kuranɛ sura 87 a verset 8 d'accord an k'a lajɛ yala ala deli ni ala ko i kana anw minɛ rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana i kana an minɛ an ka filiw ma i kana an ɲina an ka filiw ma ani an ka ɲinanw ɲinanfɛnw ɲinan mun bɛ an sɔrɔ diinɛ in baara kɔnɔna na tuma dɔw la an bɛ fili ko minnu kɛ i n'a fɔ an ye misali di e bɛ se ka to kalan na ka fereke ka bɛ fereke fo o bɛ tuma dɔw la o bɛ mɔgɔ bila kɔfɛ ko ni alimamu filila ko k'a lakile o n'a ɲɔgɔnna fili bɛ mɔgɔninfin sɔrɔ ɲinan bɛ mɔgɔninfin sɔrɔ e bɛ se ka jɔ 4 kɛ jɔ 5 ye e bɛ se ka 4 yɛrɛ kɛ 6 ye e bɛ se ka 4 kɛ 3 ye e bolo mun de bɛ o naati ɲinan quoi ni ɲinan nana i ma i bɛ fili quoi a bɛɛ de ye kelen de o sirilen bɛ ɲɔgɔn na quoi donc tuma min na kira ye nin dɔw a ye surunani de kɛ quoi surunani de don ala deli de don k'a ka nɔgɔya kɛ k'a kana an minɛ ni nin jaabira kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ kabila ni bada tɛ tiɲɛ wa kabila ni bada yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ kabila ni bada tɛ kuranɛ fan si ka daminɛ suratul fatiha fo nasi kabila sujudu kabila ni u bɛ mun wele kabila ni bada a tɛ kuranɛ fan si ni aya bɛna a balaye k'a bɔ yen
donc tuma na mena kira mɔgɔ ni ye nin duwawu kɛ ala ye mun de fɔ ala kira ɲɛna a bɛna a ka duwawu kibaruya jɔnjɔn nin duwawu kibaruya jɔnjɔn ala bɛna jaabi di ala kira ma suratul azabi kɔnɔ kuranɛ sura 37 a verset 5 ala ye mun de fɔ ye walaysa alaykum junahun fima akhtatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum a ko ko n sɔnna n ka kira e duwawu e ne wele ko n kana aw minɛ aw ka filiw ani aw ka ɲinɛw ma n sɔnna n tɛ aw minɛ aw ka ɲinɛw aw ka fili ninnu kama ne tɛ aw nɔ minɛ n yafara n tɛ aw nɔ minɛ n sɔnna ne sɔnna nin de ye o kɔrɔ ko ni filila seli la ni filila sun na ala ko k'ale ale yafara duwawu kɛra ala hinɛ ko nka walakin ko nka a lamɛn dɛ i b'i tugu ka mun kɛ i b'i tugu ka mun kɛ ko ne ala b'i nɔ minɛ o kan e b'i tugu ka dɔ fila kɛ jɔ wɔɔrɔ ye wa e b'i tugu k'o kɛ wa jɔ naani e b'i tugu k'a kɛ jɔ 5 ye wa jɔ naani e b'i tugu k'o kɛ jɔ 3 ye wa fɛn dɔ de bɛ na i ma fili ni ɲina n'o o y'i sɔrɔ dɔw kɛra ka bila alikɔrɔna sura 2 suratul bakaratu a verset laban a verset 286 ale verset bɛɛ ye 280 ani 6 dɔw jaabi ni kibaruya dira kira ma ko bɔ kira n sɔnna tɛ aw minɛ aw ka ɲinɛw ma tɛ aw minɛ aw ka filiw ma n yafara nka ko nka i b'i tugu ka mun kɛ dɛ n b'i nɔ minɛ donc nin ye kabila ni bada bin ka bɔ yen pepu seli ye de ta ye wa seli tɛ ala de ta tɛ wa ale de m'an bila la diinɛ baara ala de ma wahayu kɛ ka kira bila a la wa ani ale ani anw ala kira ma ala deli kɛ a m'o baro d'i ma wahayu fɛ ka bila kuranɛ kɔnɔ wa ni kira ka duwawu de a m'a fɔ ko ale sɔnna wa k'ale sɔnna ale bɛ kira bila nɔgɔya kan ka nɔgɔya sira don a kɔrɔ ala kira kɛra ladege la sɔn laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir qur'an suratul ahzab kira kɛra ladege la sɔn ni aw ta ye ala ko ye ani don laban ni aw ta ye ni ala ko de don ko ala kɛra ladege la sɔn ala kira de nin duwawu kɛ duwawu ni jaabi dir'i ma kuranɛ kɔnɔ ko n sɔnna tɛ aw minɛ aw ka filiw ma e nana k'a fɔ ko ni mɔgɔ filila ka dɔ fara seli kan f'a k'a dilan de seli ma kɛ e ta ye n'i ye sun lajɛ o kelen de don o bɛ sun ko kuma mun fɔ la i n'a fɔ ni mɔgɔ filila ka ji min o k'u ka riwaya caman fɔ i ɲɛna ko riwaya dɔ la ko riwaya ko malikiya ka sira fɛ walima safiya ka sira fɛ walima hanbaliya ka sira fɛ o bɛ kuma dɔ fɔ malikiya ka sira fɛ i bɛ continuer ni su ye ni sunkalo banna i bɛ tile 1 sara ko mɛ ko taabolo imamu tɔw nana ni a ye donc i b'i continuer n'i ka su ye basi foyi t'a la ala de y'i lami ala de y'i ladumuni u ka kuma la u b'a fɔ tantɔ ala de y'i lami ala de y'i ladumuni kɔrɔfɔ o bɛ na ni riwaya caman caman o riwaya nin yɛrɛ ti a tɛ ban quoi mais ala kɔni ka kuma filɛ nin ye ni e k'i to sun na ni e fili de y'i ɲinana de ka ji min e bolo e yɛrɛ tun ɲinana sun kɔ e y'i min e bala ka mais pourtant ne tun bɛ sun na dɛ ne bɛ sun na de ala ko cɛ ta i ci fɛ sa ale yafara foyi t'i ma awɔ foyi t'i ma walima tuma dɔ i b'i fa dumuni yɛrɛ la mais ka t'i fa jisuma na k'i tugu k'i fa jisuma na ka girin wala n ɲinɛna ko n ye ji k'a sɔrɔ a y'i tugu de k'a kɛ quoi kɔrɔnɛ sura 11 chapitre 11 sura in tɔgɔ Hud a verset 5 a ko n'i donna birifini kɔnɔna na k'i da birifini kɔnɔ ka fɛn dɔ miiri i dusukun na k'a tɛ ka kɛ ale ala ɲɛnama k'ale b'a bɛɛ kalama e y'i tugu walima ɲinɛn de y'i sɔrɔ ale b'a dɔn ka ban kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc walasa kuma na surunyana babu tɛ janya o ka nin bara ci ka ban pewu ni i filila k'i to seli la ka dɔ fara seli kan walima ka dɔ bɔ a la wuli ka taa i ka haji fɛ
abana k'a fɔ k'i bɛ sujudu dɔ de kɛ k'a dilan nkalon de don tiɲɛ tɛ c'est archi faux dɔnnibaa tɛ yen mun bɛ se ka dalu d'i ma alikɔrɔna kɔnɔ a tɛ yen mais n'a tigi sɔrɔ la i b'i ka numéro di a b'i wele a b'a fɔ k'i ko a bɛ sura in kɔnɔna na a bɛ nin aya in kɔnɔ kabila nin bada n'a y'a bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ o tɛ wahayi ye wahayi ko kuma ma wahayi bɛ bɔ ala ka kuma de fɛ ka na di alakira ma ka kɛ kuranu ye wahayi mun nana alakira ma wa uhiya ilayha i tɛ se ka diinɛ ko kuma fɔ k'a sɔrɔ wahayi tɛ o. an lamɛnnikɛlaw aw yɛrɛ bɔra ka bari ka kuma mɛn ni maa min bɛ yen ko a bɔra ka kuma min fɔ ko e ma jɛn n'a ye k'a dalilu b'i bolo kurani kɔnɔ k'i ka weleli kɛ i ka haya n'a sura fɔ walima i yɛrɛ ka wuli ka se anw ma yan an bɛ bari yɛrɛ wele aw bɛ jɛ i b'a nin yɔrɔ yira a la walasa ka se k'a yira bɛɛ la cogo min na k'a ye mun fɔ ko tiɲɛ kuma tɛ d'accord Mali kɔnɔ ani Mali ko kan ni maa min bɛ fɛ k'an wele k'an lasɔrɔ i bɛ se ka weleli kɛ 70 91 09 43 la n'i y'o kɛ i bɛ bamanan yɛrɛ lasɔrɔ o la an bɛ se ka lien don i ni bari cɛ cogo min na an b'o ɲɛɲini d'accord bari an tɛna se ka nin babu in datugu ka baro bila bi mɔgɔw ye ɲininkali dɔ siri la ko ni ɲininka la ko i ka baro kɔnɔ ko n'i bɛna kira tɔgɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam k'i ko Mohamed Lamine awɔ k'i ko Mohamed Lamine ko Mohamed Lamine ye mun ye k'a kɔrɔ Lamine fara bɔ a kan mun ko ka sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a fɔ ko Muhamad mais Lamine t'a kan ko mais Mohamed Lamine ye mun ye k'i ko o kɔrɔ f'u ye teliyala parce que an ka waati tɔ man jan ne ye kɔrɔna sura 36 ta suratu Yasin a aya 3 de bɛ Lamine fɔ i ɲɛna ko ciden ladirilen Lamine danamɔgɔ Mohamed Lamine Mohamed danamɔgɔ mais an ka karamɔgɔ bɛ hali nin fɔ Mohamed danamɔgɔ b'a fɔ ala yɛrɛ de y'a fɔ ko danamɔgɔ de don danamɔgɔ Mohamed danamɔgɔ d'accord o de Lamine kɔrɔ ye d'accord n'o tɛ kuranu kɔnɔna na Mohamed tɔgɔ nana suratul Al Imran kɔnɔna na a ma sallallahu alaihi wasallam fara kan dɔw fana b'o o fɔ ko an bɛ Muhammad fɔ mais an tɛ sallallahu alaihi wasallam tugu a kɔ ka sɔrɔ kɔrɔna bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ k'a ta tɔgɔ ma a nana aya kɔnɔna na siɲɛ 4 Ali Imran kɔrɔna sura 3 aya 144 kɔrɔna sura suratul Azabi aya 40 a bɛ na n'a ye suratul Muhammad kɔrɔna sura 47 chapitre 47 verset 2 a ye Muhammad tɔgɔ fɔ a ma sallallahu alaihi wasallam fara kan kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ na n'a ye suratul Fati kɔnɔ kɔrɔna sura 48 a verset 29 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a ye Muhammadu ta a tɔgɔ ma mais ka Lamine fɔ a ma walima ka Rasul fɔ a ma a b'a fɔ ko Muhammadun Rasulullah suratul Fati kɔrɔna sura 48 a verset laban verset 29 mais a bɛ Lamine fɔ kɔrɔna suratul Yasin kɔnɔna na k'a ka danaya ko fɔ danganiya hakika danaya wa cidenw dɔ ye a minnu ye danaya mɔgɔ de ye ciden ye danaya mɔgɔ de ye dɔrɔn ka bɔ ala yɔrɔ la Lamine kɔrɔ de danaya mɔgɔ d'accord bari hakili la an ka babu bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma ko farankan dɔ b'i bolo ka fara kan hali bi farankan ka ca d'accord ala ka an dɛmɛ farankan tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ wagati fana de bɛ yen nkalon ni a mɛnna boli la tiɲɛ bɛ n'a talon ka bɔ yen diina a y'o de fɔ kɔrɔna sura 17 suratul Israël verset 81 wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa ko tiɲɛ nana bataraya bɛ tunu parce que nkalon dɔ bɔra tunu de kama tiɲɛ ye jumɛn ye ko kɔrɔna de ye tiɲɛ ye o de kosɔn a b'a fɔ ko furkan faranfasiya kitabu a bɛ sɔrɔ k'a fɔ haka tiɲɛ kɔrɔna danbe tɔgɔ ye nin ye donc diina kɔnɔna na ni kuma cayara dɔrɔn o yɛrɛ b'a fɔ ko ni o ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'u ka segin ka na kɔrɔna ma ko ni dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'u ka segin ka don kɔrɔna kɔnɔ k'a sɔrɔ o dɔnnibaaw ninnu bɔra kɔrɔna kɔnɔ de ko kɔrɔna ma walawala quoi mais aw taara ɲɔgɔn sɔsɔ ye mun de bɛ aw segin pour que aw bɛ segin ka na kɔrɔna ma fɛn mun ma walawala aw de ko k'a ma walawala aw dun tilara k'a fɔ ko ni aw ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'aw ka segin kɔrɔna ma mais a ɲɛ ye mun ye kɔrɔna ye fɛn bɛɛ lajɛlen faranfasiya mɔgɔ donc diina ko kuma caman tɛ n'i y'a ye sɔsɔli ka ca diina na dɔrɔn u bɔra kɔrɔna de kɔnɔna na n'o tɛ an filɛ ka kabila ni bada ko kuma fɔ sisan ni mɔgɔ mun bɛ ka émission nin filɛ sisan ni i ma sɔn i bɛ weleli kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko non o ye nkalon tigɛ kabila ani bada i bɛ nin sura chapitre dayɛlɛ i bɛ nin verset ta
kabla ni bada be sura ani aya ma bango yaro abana kuma chama talaw maintenant sisan ka kuma buga ka donyo ko doni ko bena kan ala ko no qul atu'allimuna allaha bidinikum Quran sura binani kononto suratul hujurati al Quran sura binani ani kononto chapitre 49 verset 16 ako yala aw de be dina nyefo ala yewa aw de be ala kana dina na adama den de be dina nyefo ala yewa ako kira ka sabali ko fo wahi kana ima wahi de be iblasira donc dina ko kuma itse ka fo kasro wahi te ko dalumum bi bolo ibabo korna de kono ni yabo ko fedron ala ko lestum ala ite porta korna sura 12 verset 68 ite por yere de kan nima dalubo tarta kono nima dalubo linjil kono nima dalubo korna kono qul ya ala alkitab lestum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum kitabu munum bora ala yero abe kiri bo kono nama kiri bo kono awte foyka wa odon o dama tere wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaka humul kafirun Quran suratul ayat bin nani wa ni bi kafiri ni o de mo mu ye dalu ta kitabu wera kono mu make kitabu jigine ka nyefo dina kono kafiri de wuluye donc ni be kabla ni bada fo ma chamantala ebe korna de daile ka fo kono kabla ni bada be ni chapitre ni kono nana ni ifilla ka do fara selika alama ya bade fi ba glande ni filla ka jimi ki to suna ama bande fi ka sarade adalu fle tan ko kacha mallay o bena ewele na ya la merci vraiment avec mali Seydou Figama makala bam bale bulo fanya jom ganda tu amma fa ala ya dan wa anna ila rabbikal muntaha ate ala ko fente ala ko ala de tay ala dine ala lillahi dinul qadisa ala ya dan ro ko suam bitu so ay binana haya so tun na kim ko na aw ala de tay ala dine ala ya fo ka do mi kana te ne ngam ni tay ala ko ibada ni tay ala ko ya te no inshallah ciya ko na ciya te fa kitabu fula ma ala ka kitabu tin ne diram wa uhiya ilayya hadha alquran amen mi ni do ko do mi ko do ko ka subhana inshallah merci vraiment albi bari duk magalama sidi matuko kuma kamera te fo da so nyingal de bi bodo non nyingal jom d'accord amala jeli gelaw la donya ka fo bol yani bari Seydou Keita ni ñoo fe bi am nga wala lige badani kabla ko kibaruka ama fo en woni bi aw ye garsga wati na bamada pointika aw kambe tuma were inshallah